सेंग्राक स्टेट लेवल फेस्टिवल अमंखा किलाहाटी ब्लक नि बिसिंगो खबजाक मानिथां गामियो नायथाथक स्टेट लेवल सेंग्राक तेर संसुजाखा अ पान्डाव फाइ नारवाय अक्राङै मानसक फाइकिया ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टर बरम गनां विकास देबबर्मा तै बनि याक्तै तै आरनि जाख्रा रकनि जाति गोथार मुसुमा बैनो अ नायथाथक स्टेट लेवल सेंग्राक फेस्टिवल पान्दानो संसावै रोजाखा आमनो रगै हास्टेन लुकुरकनो तामो क काहाम कचारखा खनायनायदि दङ टिबिनि मांपिलियो नायतंनि पाइथौजरा चयकरि दङ टिबि আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা আমরা ওনাকে অন্তরের Sini sini mungono, jeng tabung mukha sini jara cerai rok, tini o jaga mai sumo rok, onek cerai rok sini liya, rusam tam no hin, romo tam no hin, dengi tam no hin, sini liya, tini norm hosama joto punugui thangka, sini sri sitini je niyom kanun, sing romui manare loina khazane tabuk te bucho, te jeng sini sarkar. আগে কংগ্রেস সরকার সিপিএম সরকার অনেক সরকার থাকা কিন্তু দফারি বাগৈ চিনি সরকার বড় 70 বছর যে খাইমাই আঙা চিনি সরকার ফাইयै চিনি বসং যে কমাজাক মানैन जों नायतुक पिसागुই চিনি সরকার কাম খাইতং খাজানতা করতে বুঝছে চিনি এমএলএ সাই থাকা যে চিনি সরকার जों ফাইমানি 6 বছর শিখু 6 বছর যে কাজ হইয়াকু 6 বছর 3 বছর থাকা করোনাও जों কাম খাইনা মাত্র সুযোগ মাগা 3 বছর এই 3 বছর আছে जों 70 বছর যে সরকার খাইমিয়া जों অনেক কিছু খাইফুনকা খাজান তা করতে বুঝছ আবাইনো मोदी जी है तो मुमकिन है मोदी जी तंगो माने 100% सिक्योरिटी तंगो मोदी जी तंगो माने सिनि चत तंगो आबाइनो बागैनो 2024 हाई न हाई तृतीयबार मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हुई दंग केबो कासुमिया खाजान ता करते बुझछ बिनि नेतृत्व भारतवर्ष जेबे आगुई दंग सिनि त्रिपुरा जेबे आगुई दंग नरक जतन साइमन खाजान ता करते बुझछ बेलाय दुख नंगो थासिमा चिनि अफिसार टीसीएस अफिसार मुसक दिनां साइमैया बरमुरा हाताय कतर सते जागा जुत जागा रायती जागा मल छरमनि जागा पूरा फरेस्ट डिपार्टमेंट खास खायै सीपीएम नि सरकार कांग्रेस नि सरकार मल छरमनो नख करिखाय बिति करिखाय सारगरिखा खाजान ताको ताइ बुकुत आं कयेकदिन सिगां चिनि अफिसार साइमनो कैबिनेट आंटी साका ओ मल समनि जागानो फिलगै मारिनाय नै आं ताव फाइट बं जागानो फिलग लेननि बागै आं सते कानि जुत जागा रायती जागा पर्चा तंग दलिल तंग जतन तंग संक्रांत खायै उरनि बर रंग मल सम रंग जतन कागज करे नक करे हुक करे खाइकिरिका आं ताबो मोना फाइट kai dong o bororno o jagano phirok rinani bagui phirogui mannai bongni logi tongo जों सरकार tongo जों chini dafani bagui kam khai tongo chini urdone एमएलए বহু চক্রান্ত খাইयै 2023 মনো হারিরিনা bagui অনেক চক্রান্ত খাইকা খাইপুনো হারিরি মাইয়া জীবন হারি মাইয়া केबो हारे में खाजानि ता करते बुझो नरक सिनि लगी तंगनि नरक लगी सिं तंगनाय नरक नि लगी सिं तंगनाय नरक सिनि लगी तंगनि जे डिमांड खाइमानि ओ डिमांड खाइमान कम से कम চিনি দফানি বাগে ডিমান্ড খাইমানি কমছে
ओ डिमान्ड आं जतन फुलफिल खायनाय अ रिक्लाखान फुलफिल खायनाय उरने बरं गोनां सिनियर लिडार आंनि दादा अखरा राम पदन जमातेनि याक्ति खायनो आं डिमान्ड नो फुलफिल खायनाय कायसा के फुलफिल खायनाय बसखांनि मेलाव नरक नुगानो मो फुलफिल खायमानि बागै आमाना बेले बेले हामाइरो ओजानि एमएलए तिनी सिनियर लिडार तिनी आनि बानि समान बन आं रेसपेक्ट खायो बो अनेक ओ एरियानि बागै अनेक किछु काम खायतो हासिं साइखा थांगा कुनो दिन फुनो जे वान सुमनि जे वान सुगै सामुं तांमानि तिनी दफानि बागै जों बिनि गाना फुनो सहिमेया हानि बागैना बनो अनेक आं रेसपेक्ट खायो सम्मान खायो ओ चिनी त्रिपुरा हास्तिनि बागै चिनी बुकुं बारानि बागै अनेक काहाम वान सुगै जों खाजान तागौ ते बुंसो आमार बागै नरक चिनी लगिमा तंनाय नरक चिनी लगिमा तंनाय चिनी बरराव हागाय मानमा जागा थाया रिमान जागा थाया सानमानि जागा से थांगो रिमा जगो सिमा तंनाय वान सुगै नायदि खाजानि तागौ ते बुंसो 70 বছর যে সরকার খাইমাইয়া চিনি সরকার তাম খাইয়াত তুই কারেন্ট ন পড়াশোনা খাইনানি যতন ব্যবস্থা খাইতাম খাজান তাহলে বুঝছে শুধু নরক চিনি লগিতং দে जों नंनि লগিতং দুঃখ বিষয় আছে চিনি বড় রং গায় মানমানি জায়গা তংয়া মানমানি জায়গা তংয়া যেদিকে মান ও জায়গা তংয়া bolong lama kahamte hinga lama kahamte hinya bolong bising hinna na chini bororok amani bagano sem buni do pani sai uplogo klayu khazan ta hukte bucho jo lama kahamte ma hinnai sida lama ma hinnai tera beka hinna kai nung soguya buni do pani baksa amani bagino joto jara শিক্ষিত সমাজ শিক্ষিত যারা চিনি ও মল সম্পদ পানি যারা শিক্ষিত যারা হিন্দাঙ্গাই রক বরং খানে আং রিকোয়েস্ট কইও একমাত্র মোদিজি চিনি দফানো মুক্তি মন খাজান তাহতে বলছে মোদিজি ছাড়াতে কেমন রঙ্গই মাইয়া নরক খাইবানা না তৃতীয়বারনি বাগে মোদিজি যখন ফাইনাল চিনি দফানো বুঝকে আগবে চিনি বাগে বুঝকে আগ থাং খাজান তাহতে বলছে আবাইনা जो বসকামে 2024 মোদিজিनि লগি তঙ্গই তিনি বেলায় কোথারনি দিন सेंक्राक তিনি कुल देवता मल सम्बसंनि তিনি 2 दिन बापि उरो मेवलांनाय तिनिनि ओ कथार मेलाव कथार मोतायनि फाइमानजा फाइमानि आं बेलायनो सेंक्राक मोतायनो आं दियायै आं सौभाग्य तिनि उरो फाइमानजा फाइमानि बागै फैलानो हामाया फारो तिनिनि ओ पान्दानि पान्दावकरा श्री मदन हरि मलसम राय कम्युनिटी चीफ मलसम दफानि ते हामाया फारो ओ विधानसभानि जनप्रिय विधायक जुदि पर्याप्त बुद्धि ज्ञान जुदि कुलगिया खाय रां आजेनानै बा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जुदि कुनु करिंखाय इच्छा खालायफानसे समाजनि बागै तो मा खायनाय निजेनि बागै बो खायमायावनाय आबुन बागै शिक्षा स्वास्थ्य आबुन लगे लगे स्वास्थ्य आजकाल नुकजागो आगेनि सेराइरक जेमन फुटबल थंगो प्लेयर हिसाब से अपन से एक्सरसाइज ले एटलिस्ट एक्सरसाइज तो फिजिकल एक्सरसाइज थांगो आबुन एक कैसा लाभ दङ आबुन बागै आगे टेम दां थंगो फुटबल थंगो बा आबहाय अनेक किसु खेला दुला दङ फिजिकल एक्सरसाइज आजकाल दिन नुकजागलिया एक्सरसाइज करैनि बागै शरीर केबेलं थाङो रोग बियादि डाक्तिरमो आबुन बागै ट्रेडिशनल जे चिनि खेला दुला रकबो अब अनेकटा मथां थांखाना अनेकटा एक्सरसाइज निबो आबुन लगे लगे एम्यूजमेंट बो जदिও जों ताबुक ट्रेडिशनल जे गेम्स एंड स्पोर्ट्स
abo buskang rogo চালু খাই মানে abo পরিচালনা খালাইনি চিনি ইচ্ছা তো যাতে মানসিক শারীরিক খাই bini ekta unity feeling bong nai sportive bini sportive kaisa spirit bong thang nai abai message rena bosong tin bagai nang bai kok lam sare mani asuk ngai sanai kesang ma ba asuk kok sanai lia ke sari pisani sini mu kisara sudi tamo ini sini mu kisara sudi ani mong khe Chandra Krishna Molsom General Secretary Molsom Dapha Tripura আপনি সঙ্গ যারা মিডিয়া ফাইনার এখনো মারখানো খাকসাংখা তিনি হাই সেংরাক ফেস্টিভ্যাল আপনি সং ফাই মানজাক ফাইখা আপন বাগৈ খুব খাপার স্রাং থাকা বসকাং বছর হব আপনি সং অবশ্যই ফাইদি মালাইদি গাই মহাইখান जों যেটা সানা মুসুং মানে কক কাহামাবো গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত ও কক কাহামনো পিরসাই রিনান বাগৈ বড় দায়িত্ব আপনার সংনা মানে আপন বাগৈ খুব খাক চাঙাই তংখা হামপাই kesang belat hambai joran bagai hambai হামপাই sar tini singkrak mela festival state level sajak singkrak mela festival toha bai tei tuljak busuk bisi romoi abo singkrak mela abo to joge joge je molsom rok pale mane abo sal kono bisi bo saimaya bo gedek kheno bo pale tongo singkrak ni je oro je mutai tongo abo teino kaisa notun joge je mela sujaka age wahai kono mela ongya kedo bisi te para age singkrak mela palai tongta sar oro programo sabjak chief guest phaimanjak phaika immigration kanin bagai immigration kanin bagai saphai kho bikas Burma Janajati Kalyan Daptar ni Menteri Phanai te emla rok phanai ke Samajpati rok phanai sar o thai ke kisai bo jang thabo o thai mon program mon thai bo Udaipur Gumti district ni Monithang kami bo kila block andar hota andar ni sino khobjane mon thang kabi bona abo aroni mo samdo phani rai ba choti okra rok ni mo se sai demang কয়েকজন সামানাই রাইডে বমংকে মদন হরি মলসুম তে আর কাঞ্চিকাল হিসাবে তংনাই আবতো বগি থাকা বুমু ইনকে সেক্রেটারি হিসাবে তং চন্দ্রকৃষ্ণ মলসুম volunteer ngay din ng omnongan o sengkrak mela kom lu krepol ma omnung tui je omnongan hinse kana tui botol ang meninggal lain kola siri sitini ye tabuk nang singkrak sana piti hinse babor amo lain kola palinganang abo kisari jon sabi বংকে volunteer jara ulen বিশ্বাস সমাজনি volunteer যে sosial বিশ্বাস বনতেই ন কাইসা মলসম রং ni je singkrak je mutai abo palei tongta busuk bisi romoi palai jagai phaikana abo to saimaya age jogjong no te palei tongta o singkrak mela festival utsob no abo laibuma abo nagnane bagai tabok je okra sakra gosipro palai tong abo upcoming youth ba next generation jar phai tong rok no bu a singkrak mela no kathangnar nani bagai laibuma abo kathangnar nan bagai pro no nang tamok koi mung kongnai deba abo to debasi lai buma wo tonin bagai no tabok program khayo joto siani bagai joto borok sikese borok samanai kokba samanai singkrak ni bishoy no ang poroporile samaya ge jara pale tongnai okra chakra borok le saimano haini bagai program khayo joto ne jano ne bagai no program khayo proti bochor aro koitan jibing
besi koita jara A warm evening to one and all Saro present soita in the joint venture of Jena Mani Monsoon Dara. Dahan Tripura and IC Department Government of Tripura. It is a pleasure to welcome you all at the Ani State Simung. Level Sengkrak Festival Ani bumungke 2024. bagan hori mulsum. It is a deep pleasure Jilla for Besi us Chairman. that today we will Jilla have Block the Besi precious presence of Honorable Minister, Tribal Welfare. আপনারা দেখেছেন মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন মাননীয় মন্ত্রী উপজাতি কল্যাণ দপ্তর। ধর্মের উপর ভিত্তি করে একটা সমাজ তার সামাজিক কাজকর্ম ধর্ম রীতিনীতি করার একটা সুযোগ হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে এরকম অনেক আপনারা জানেন 19 দফা আমাদের এখানে রয়েছে এবং বেশিরভাগ সম্প্রদায়ের চিফটেনরা হেডম্যানরা এখানে আছেন এবং প্রতিটি সম্প্রদায়েরই ত্রিপুরা রাজ্যের এইভাবে উৎসব করা হচ্ছে। আমাদের নোয়াতিয়াদেরও আজকে লাম্প্রাবাথক উৎসব একই রকমভাবে আজকের দিনেই আমাদের শুরু হয়েছে। তো আমি আপনাদের এটাই বলবো যে উৎসবটা সরকার যে উদ্যোগ নিয়ে এই উৎসবগুলি করার উদ্যোগ নিয়েছে, এটা আমাদের সৌভাগ্য যে এটা কালচারাল ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে আজকে এখানে অনেকগুলি সরকারি স্থল যেমন হচ্ছে এবং সরকারি অনেক সুযোগ আপনারা পাচ্ছেন। এটা কিন্তু এই যে সুযোগটা এই সুযোগটাকে আপনারা কাজে লাগাবেন এবং কি করে আমাদের যে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আছে বিশেষ করে মলসম দফার তাদের নৃত্য হোক গান হোক তাদের চিরাচরিত পরিধেয় হোক পাসরা রিগনায় যাই হোক না কেন সেটা যেন আমরা এই মঞ্চে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা তুলে ধরতে পারি এবং বেশি বেশি করে আমরা যেন আমাদের সংস্কৃতিটাকে সবার সামনে তুলে ধরে একটা আমাদের সেই খাদ্য বস্ত্র যাই বলেন না কেন সেটা যেন বাণিজ্যিকরণ কিভাবে করা যায় সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আজকে যেমন আমাদের রিসা আমরা গলায় দিচ্ছি সেই রিসা আজকে সারা পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যকরণ হচ্ছে। এখন আমি চাই আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে চাই এরকমভাবেই হোক না কেন আমাদের প্রত্যেকটা সম্প্রদায়েরই একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। যেমন হজাগিরি নৃত্য আজকে সারা পৃথিবীব্যাপী হজাগিরি নৃত্যের আমাদের তালিম হচ্ছে এবং যখনই বলা হয় যে ভারতবর্ষ থেকে একটা লোকসংস্কৃতি দলকে আমন্ত্রণ করো ওইখানে আমাদের হজাগিরি নৃত্যকে ডাকবো হজাগিরি নৃত্যের ডাক পড়ে। তো আমি চাইবো যে এইভাবে এই করে যদি আমরা প্রতিটি সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মলসমদেরও একটা অদ্ভুত তাদের গানের তাল সুর লয় আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে যদি আমরা সেইভাবে ফার্নিশ করে আমরা যদি সংস্কৃতিটাকে তুলতে পারি তাহলে আগামী দিনে আমরা কিন্তু একটা জায়গা করে দিতে পারবো। আমার খুব দুঃখ হচ্ছে এখানে আমাদের মলসম দফার মেয়েরা এখানে বসার জায়গাটা পর্যন্ত নেই, ওই গাছের উপর বসে ওরা এই গান করে চলে গেছে। এইটা আমি উদ্যোক্তাদের বলবো যে এরকমটা যেন না হয়, কারণ আমরা যদি আমাদের যারা সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে তাদেরকে যদি আমরা সম্মান না দিই তাদেরকে যদি আমরা সম্মান না জানাই তাহলে কিন্তু অন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। আং কইনা মুচবো যারা অর্গানাইজার তনাই রক আমরা প্লিজ আমতি রমনর কিছু নাইকল দি সিনি রচাবনাই রক মোসানাই রক যদি বরমনর প্ল্যাটফর্ম কাহাম করি হাঙ্গাই বাহাইকিং নাই হাঙ্গাই আং অসিকক সাউইনো নর ইয় সালনি রমি যে চলিনাই সিনি যে সেংক্রাকতের অব কাহাম খেইনথু এবং শান্তি শৃঙ্খলা দিন বিশিংতই जों যেন তেল পালাইমান নাতই অসিকক সাউইনো ডায়েস আসুকজাক যত অকরা চাকরা রংনো আনি খুলুমুয়া ফারে আনি কক সামগরন পাইকা যতনো খুলুমকা হামবাই state level by Sengkrak festival bisim burum tam ni boy karena apa kisah स्टेट लेवल सेंग्राक फेस्टिवल अब तामाने खाय अब तो नांगमाने बागै खायो कारण सिनि सिरि सितिनि कृष्टि संस्कृति आबना मथांग तन्ना बागै सिनि तेर सिनि ट्रेडिशनल तेर आबना मथांगना बागै सिनि आगेनि जे कानमुं सुमुं आबरंग नब मथांगना बागै आसारा
terni maddome borok kobangmano thumoi kok kaham chaplainani kok kaham salainani jaiti gosti malainani hamjakma jotono ya parnani abon bagai omai gai ter khlaijak তিনি শিক্ষরা তাবো শিক্ষরা 2024 সম্পেকা बोसोर बिसिनि चिमेन को सेंग्राक मेला तयार खालायजाक फाइबोनि actually sengrak mela ekta kok aboni background nongkha khopui ser chini je care je mane khopui ser abono tui aboto siri sitir simi from the time immemorial abakai ongtong mane kintu monithang kamiwo 2004 ne simi oro proti bosoro sengrak ter khaijak 2004 simi 2024 পর্যন্ত তাকলাই 2024 tak পর্যন্ত বসকাং বছরক খাইদাং omai program tong oh sengrak tero oh sengrak festival program bo mane hodani okrarok bhaimanjak phaka narwai okrarok narwai hisabe সমাজপতি অংখা ত্রিপুরা সম্প্রদায়নি নারান lore usoi dofani serpa jomatia hodani okra gai onanno pray onanno dofani bo phaika er moddhe sorkari bhabe enkhai tribal welfare department ni minister mangarang Sri Vikas Dev Burma boboro inaugurator hisabe manjak phaika gai chief guest hisabe oro উপস্থিত অংখা শ্রী রামপদ জমাতিয়া অনারেবল এমএলএ ত্রিশ বাকমানি gai manjagai phaika Killa RD block ni chairman BSC chairman Bagan Hori Molsom adongso teke seseng oh sengrak himani bangma lukorok saime tang buci atau sengrak tam sengrak ongkang khai sengrak ya Molsom poma sengrak sujak mambo sengrak na sujago sengrak ha kaisa kulo devata Molsom সম্প্রদায় ni je matai je himani kulo devata goria jemon jomatia oda rogo jengnogo je khub puji jago ঠিক ভাইনো Molsom দফানি আর অংখেনা সেংগ্রাক আবো কুলো দেবতা আবো আবনে পুজিমং যারা ব্যক্তিগতভাবে নিজে নব পুজিনাই বরক পুজি দङ মতাইরি দङ গাই পারানি কের কথার কবইনো মথাং তলনা বাগৈ পারা পারারগো কের খায়ো চৌধুরী খান্দল রগনি नेतृत्व gai pura community as a whole kaham khai kathang tongnan bagai jate kebengmung samutang pro kebengmung korei walai mung korei jate natural calamity jate ongyana tei mane matai ne thani আশীর্বাদ মানে hamkrai san abon loge loge অন্যান্য কমিউনিটি নি okra rokno সমাজপতি ringmani mane peacefully coexistent dongnan bagai bayap chari naragai walaya suglaya khai jate jogra bibad korikhe baikai juri tongpan abono baikai সমাধান khlaiman apuse mimangsa khlai abone prayas ni bagai abone message ni bagai borokno ringo sonobo borokni ter rogo Molsom dofarokno ringo abhai goodwill exchange ongtong 2004 simi je o sengrak ter palai jai family tabok se 2024 bisi sampai ka tabok upcoming youth ke next generation songno nin tam ko kan tongmai o sengrak ni ter no tei bai upcoming youth ke next generation songno nin tam ko kan tonai abono life ba ka thang narnan bagai abono mathangai narakna bagai বসকাংনি যে জেনারেশন ন বরংনো যত কথালাই ইউনিটি নারকনানি গাই যত ধরনের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বা কুসংস্কার আবরংনো বাদ খাই বা
sakni je dofani borok rokno sana musungo je askal kesam je joto kisu riti niti joto ageni kintu joto kaham mangbong ya hami mangbong ya onek kisu kaham botong karon je jinis kusanskar dongo abo obosoi scientific ongla ucit ha kai taung ni jeta scientific abo onekta bad effect dongo যেমন আগে চুয়াং নাঙো তাওং খাই ড্রাগ নাঙো বা ড্রাগ ফেকমানি বা বিভিন্ন ধরনের নেশা সামগ্রী আবো ব্যবহার খাই মানে আবো তো পুরা জেনারেশন কি জেনারেশন আবো শেষ খাইনার মতো একটা চক্রান্ত যারা বানিয়া যারা ব্যবসায়ী যারা ফালনাই বরংনি রাং বাঙাই থাঙানো চিনি দফা চিনি বসং চিনি জেনারেশন abo jate destroy ongya natoi abo sojak rena musungo gai aboni sate lekha pora bo serungna nangnai sina nangnai buddhi gyan tongkhaise thansa tongnani bo buddhi phainai jodi 28/1/2024 sini dopha bukungbarani bisingo kaisa morsom দফা বরৌডি ও দফানি দীর্ঘ বছর রাজা আমার নিত্যই ও সেংক্রাক রাজা বাই কালাংজামনি ন পালাই ফেমিনি তাকলাইবো তিনিবো ও পালাই মঙ্গি কাইসা ফেস্টিভ্যাল সেংক্রাক ও জায়গা সফাইজাক তিনি মরসুম দফানি ইংগই রায় বরংগনাং মদন হরিমর্সন ব তিনি আসফাং তেবু সফাইজাক চিনি বুকুংবারা জনজাতি হাঁকরাই দপ্তরনি প্রতিমন্ত্রী বরংগনাং বিকাশ দেবরমা তেবু সফাইজাক চিনি ওরা কনস্টিটিউশনে বরংগনাং এমএলএ রামবড় জমাতিয়া তেই ST Corporation Chairman tebu oro সফলজাক চিনি বাগান হরি মরসম BSC চেয়ারম্যান কিল্লা আড্ডি ব্লক তেই সফলজাক চিনি বরংগনাং মনোজ দেবব্রহ্মা তেই চিনি তামফাং কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হোদা তেই সফলজাক চিনি মোরাসিং দফানি বরংগনাং রায় তেই যত দফানি সফলজাক চিনি ত্রিপুরি দফানি বরংগনাং বীরেন ত্রিপুরা তেবু যত দফানি যে ওর সফলজাক রায় বা সমাজপতি তংনাই যত বসকাঙ্গ আসকজাক তেই তাকুক বুকুক হানক ফায়ং যত্ন তিনি হট জরানি পাইপ্লাইয়া হামজাংমু রগুই কক থাইসা থাইনি সালাই জানো তিনি আং সফাই জাফিউকা বরক ইনভাইট খাইমাबायनो सेमानो बहायनो थाखायबो सफायजा आं आसुक दीर्घ बोसोर सफाया सेमानि सिनि सफायमानि आं खाखामानि सैतेबो रीति नीति बा कसाम तंमं न नुफायै सेमानि सिमिनो मोर संताव फनो सिनि कदुमानि आगे जुग जुग खायफैमानि रीति नीति न तयै ठीक खेतम माखौनै आं सेमानो हयमा थांहा इंगे ताकलायबो हायनो हाय खबर रोजा फिके खातं खाजानि बिसिंतैनो फायमानि बेलायखे नायथकजाक चलेजाक आसलके सिनि कदुमानि आदिम जाति गोबांमा बैनि ककबाय हिंके इन्डिजिनास सिनि ककबाय हिंके आदिम जाति बरक दफा आसाय फैलेके जानि जारि तिनो तै फायमानि
नीतिनो तै फाइमानि कायलाय फाइमानि बल्लाय फाइमानि थैखे तमा खाय नांनाय सराय आसायखे तमा मा खाय बजानि जा रीति नीति गो दंगो उ रीतिनो तैयैनो जोंनि कास्टम बनो कायसे जोंनि कास्टमारि ल जों जे समाज खाय फाइखे आसाय फाइखे आदिम जाति जे खाय फाइमानि न रीति नीतिनो तै फाइमानि उ रीतिनो तै दंमोनि बनो जोंनि कास्टमारि ल तमानके बा सांलायो तब सरकारि भावे स्वीकृति खालायो जोंनो बर'दि अमहायके राज्यपालनि गभर्नरनि सय स्वीकृति खालायजाखो असुख दङ गोनांखाय रदि हायके सांलायो ता किन्तु जों समाज खाय फैमानि बकास्टम तुयै खाय फैबाय बिचार खायो चौधरीव बा रायो बेलाय बिचार तर थांखे रायो बिचार सौहैनाय चौधरी बाय पालायलिया पंचायत बाय पायरियाखै रायो सौहैनाय पूरा सारा त्रिपुरानि जे मरसम दफा दंमोन जतनि साय याफां कतर रायनि आरो बिचार सौहैनाय उ रीति नीति आसो तै फाइजाक बनो खिबिगै हाया जत दफा ताखौ बुखुरुनो आं बेलायखे बा कयमुं अमनो जों तै थाइगलायगो मोसामानि नुखा आं सेमांगो बर'नो अर ताबोखायखे आसुक दंमोनि अर मरसम मोसामानि मरसम दफानि सयसि बर'नि रोजा मुंबाय हौ हकमानि हौ सकसामानि ते हाय हाय खाबाय सयनो हौ रुगमानि हौ रुगुय माइकायमानि माइकायबायखे तांफिला नांगौ तांमांखा तांबायखे अल रामानि हाके फुनुगमानि बेलाय बेलायखे नायथक बा निजेनि ताकजाक रिगनाय गांजाक निजेनि ताकजाक कासलि सुंजाक अमनो जोंनि कालचार सयसय बननो तै जत दफानो बनो तै थांलायखे बनो जोंनि कास्टम खायनो